बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने माशरे में बहुत से किस्म के लोग देखते हैं। एक तो गदागर देखते हैं और कुछ फ़कीर भी देखते हैं। ये दो बड़े मुख्तलिफ़ शोबे हैं ज़िंदगी के जी। गदागरी एक पेशा है, इस पेशे में लोग मांगते हैं और हमने देखा कि कई ऐसे लोग थे कि जो बहुत अमीर गदागर भी थे। लेकिन ये जो जब हम फ़कीर का नाम लेते हैं तो इसका ताल्लुक़ फ़क्र के साथ होता है। ये लोग ज़रा और लोग होते हैं, ये लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया, आपके एक चाहने वाले थे, उनको कहा कि आओ तुम्हें एक मेले पे लेके चलता हूँ। तो वो कहते हैं हम जब वो उर्स पे गए, उस मेले पे गए, तो वहाँ पे बाहर ना उन्होंने एक वो आग जलाई हुई थी जिसको मच कहते हैं, अंग्रेज़ी में बॉनफायर जिसको कह लें आप। तो वो वहाँ पर ना कुछ फ़ुकरा हज़रात बैठे हुए थे ऐसे आग के इर्द गिर्द। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ बैठ गए। तो जो उनके साथ थे उन्होंने जब ये मुझे वाक़या सुनाया, कहते हैं कि वो वहाँ बैठे और बैठे एक दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, तीसरे दिन जो थे ना वो फिर आप उठे, वहाँ से उठे तो जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के साथ थे उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या मिला यहाँ, आप 3 दिन बैठे रहे हैं, इनके साथ मिट्टी जैसे मिट्टी हो गए हैं, आंखें आपकी लाल सुर्ख हो गई हैं, फ़ुकरा के साथ बैठे हुए थे, तो क्या पाया आपने, हमें बताएं। तो आपने कहा कि देखो तुम 3 दिन यहाँ बैठे रहे हो, को खाने पीने में कमी हुई? तो उसने कहा नहीं जी कोई कमी नहीं हुई, बिल्कुल सब अल्लाह का शुक्र, खाना ठीक था। तो आपने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि 3 दिन तुम यहाँ पे रहे हो, कोई गुनाह किया तुमने? तो वो आदमी सोच में पड़ गया। तो उसने कहा कि जी यहाँ तो अल्लाह अल्लाह ही हो रही थी और तो कोई काम हमने किया नहीं है, तो गुनाह कहाँ से करना है हमने? तो आपने फरमाया कि देखो यही फ़कीरी होती है। फ़कीरी होती है बेज़रर होने से शुरू होती है। बेज़रर जब इंसान होना शुरू होता है तो यूँ समझ लें ये अल्लाह का उस पर एहसान होना शुरू हुआ है। और आपने फरमाया कि ये फ़कीरी मुकम्मल उस वक्त होती है जब वो लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श बन जाता है। यानी कि पहली शर्त यह है कि वो लोगों के लिए बेज़रर हो, बेज़रर उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचने का ख़दशा हो। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि उससे लोगों को मदद मिले, लोग उससे मदद मांगें। तो ये होती है असल फ़कीरी के पहले बेज़रर हो जाओ और फिर मनफ़ियत बख्श हो जाओ, तो ये एक मुकम्मल फ़कीरी हो गई। अब ऐसी राह पे जो चलने वाले लोग हैं असल में यही काम के लोग होते हैं। अल्लाह ताला की ज़मीन के अंदर जहाँ पर अल्लाह ताला काफ़रों को पाल रहा है, जहाँ पे अल्लाह ताला जिन्नो इंस को पाल रहा है, परिंदों को चरिंदों को पाल रहा है, ऐसी मखलूक को भी पाल रहा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ऐसी मखलूक भी कहीं होगी, किस पत्थर में कौन सा कीड़ा होगा, ज़ेरे समंदर कौन सी मखलूक बैठी हुई होगी, और अल्लाह ताला सबको खाना खिला रहा है। और जब आपकी नज़र में वुसअत अता होती है तो फिर आप उस खालिक की निगाह से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। वो फिर ये फूल को भी देखते हैं और फूल में लगे कांटे को भी देखते हैं। उनके लिए फूल भी उतना मोतबर है जितना मोतबर वो कांटा है। तो वो दोनों को इस निगाह से देखते हैं कि जब खालिक ने बनाया है इन्हें, तो मैं भी क्यों ना इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करूं। खालिक ने जब बनाया तो खालिक ने कहा कि तुम गौर करो, देखो कि हमने ज़मीन में किस तरह से मेखें लगाई हुई हैं, ये पहाड़ देखो, ये समंदर देखो, ये बारिश देखो, फूल देखो, रंग देखो, पानी देखो, लोगों के मुख्तलिफ़ चेहरे देखो, ये बाँट सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। गरीबी अमीरी अल्लाह ताला की बनाई हुई है, खुशी गम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। हम लोग एक सिस्टम में हैं, यूँ समझ लें कि एक जज़ीरा है, उस जज़ीरे के ऊपर अगर इंसान को छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि तुम आज़ाद हो, तो अब आप ख़ुद सोच सकते हैं कि कितनी आज़ादी होगी उसके पास। वो उस जज़ीरे के ऊपर जो उग रहा है वही खाएगा, जो वहाँ पे पहनने को मिलेगा वो वही पहनेगा। यानी कि आज़ादी है और आज़ादी नहीं भी है। हम लोग अपनी चीज़ों में कैद हुए हैं। वो कैद कैसे हुए हैं कि हमारा कद हमारी हद के अंदर है,
ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہماری شناخت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کر کے بھیجی ہے، اور وہ بہت پرانا یہ سارے کام کرنے والا ہے، وہ بہت بہتر جانتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق کی طرف آپ کا رجحان بالکل اور طرح سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نظر سے، اس زاویے سے لوگوں میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں، ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خالق نے جہاں محبوب بنایا ہے وہاں پہ اس کا چاہنے والا بھی بنایا ہے، محب بھی بنایا ہے وہاں پر، اور وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ حاسد بھی بنایا ہے، ساتھ دشمن بھی بنایا ہے، اور یہ سب اس کے رنگ ہے، سب اللہ کے رنگ ہیں، اور وہ ان رنگوں سے گزرتا ہے۔ اور یہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، یہ ہم پر بھی ہو، ہم بھی دیکھ سکیں۔ جو اولیاء اللہ آئے ہیں جتنے بھی، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کہ انہوں نے ساری زندگی صرف لوگوں میں فیض بانٹا ہے۔ کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ کافر آیا ہے یا یہ عیسائی آیا ہے یا یہ مومن آیا ہے۔ اگر کوئی بھوکا آیا ہے تو بھوکے کو پہلے کھانا کھلانا مقصد ہے، مذہب پوچھنا بعد کی بات ہے۔ یہ ہم لوگ اگر پہلے مذہب میں پڑ جائیں گے تو بھوک سے مر جائے گا۔ تو یہ بات ضروری ذہن میں رکھنے والی ہے کہ مخلوق کو جب خالق کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں تو یوں سمجھیں کہ نعمت کو ہم منعم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ نعمت کو منعم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، احسان کو اس کے احسان کرنے والے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں صحیح فقیر لوگ ہیں۔ یہ فقیر لوگ آپ کو آ کے چپکے سے کان میں بتاتے ہیں کہ سخاوت کیا کرو، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ آ کے چپکے سے کان میں بتاتے ہیں کہ لوگوں پر رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ وہی کان میں چپکے سے بتاتے ہیں کہ تم معاف کیا کرو، تمہیں معاف کیا جائے گا۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ جب تک آپ کسی جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں اور وہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے نہیں ہیں، ان باتوں کا آپ کے اوپر جو ہے وہ عقدہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو فقراء حضرات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیپیوٹیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اور ہدایت کے لیے پھر یہ اولیاء اللہ کو، فقراء کو اور ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر بھیجتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک بیلنس قائم ہوتا ہے۔ ورنہ ظلم اور ظالم اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہیں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان مظلوم لوگوں کو مرہم لگانے کے لیے آتے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں، ان کو آسائش دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے دربار دیکھیں، کھانا لنگر چل رہا ہوتا ہے، رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر میلہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان سے ان کی زندگی میں بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں پر اپنا فیض رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے صحیح شناخت ہماری کروائے اور ہمیں صحیح مقام پر لائے کہ ہم پہلے بے ضرر ہونا شروع ہو جائیں اور پھر ہم لوگوں کے لیے منفعت بخش ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔